Assalamu alaikum. مراجعة اليوم, étude de texte, 4e année, mon quartier. Donc, premièrement, je lis le texte. Mon quartier, je m'appelle Lina, j'habite le quartier d'Idouche Mourad. C'est un grand quartier. Notre maison est peinte en vert avec un grand jardin en face de la mosquée. Il y a aussi une école, une boulangerie et des restaurants. On commence par les questions. Compréhension de l'écrit. Première question, recopie la bonne réponse. نقل الإجابة صحيحة. لينا habite le quartier. وعندي 3 إجابات، عطاني 3 خيارات. أنا نهز الجملة تاعي اللي هي لينا habite le quartier، نهزها ونحفركت عليها في النص. مش راح نلقاها كيما راهي، مي راح نلقى je m'appelle لينا j'habite. شكون جو هذا؟ سي لينا. دونك j'habite le quartier. هنا فرع تاعي أنا لو كارتي ديدوش مراد. دونك أ أحمد زابانا نو، بي العربي بن مهيدي نو، سي ديدوش مراد. دونك جو في recopier لو سي. دونك لينا habite لو كارتي ديدوش مراد. Voilà, donc ça c'est pour la première question. Deuxième question, complète du texte. يعني راح نكمل من النص. C'est un grand ونكمل. راح نهز نفس الجملة c'est un grand راح فركت عليها في النص. c'est un grand هاني لقيتها هنا. دونك quartier، الكلمة اللي ناقصتني هي quartier. c'est un grand هذه اللي عطاها لي هو. الكلمة اللي لقيتها في النص هي quartier. c'est un grand quartier. هاي la réponse تاعي. Deuxième phrase, il y a aussi une. نروح للنص. il y a aussi. Il y a aussi une. Il y a aussi une. Donc الكلمة اللي ناقصني هي école. Donc le mot تاعي هو école. Troisième exercice. Complète par le déterminant possessif qui convient. Mon quartier est grand. Ma maison est en face de mon école. Si je change mon en son quartier est grand. ما واش ترجع؟ نحنا son عندنا ça. Voilà, donc mon رجعت son، ما ترجع ça. Donc ici je vais mettre ça. و mon هي نفسها كيما هنا، mon ترجع son. Donc mon راح نحط هنا son. Sa maison. Le deuxième mot, son école. Voilà. Relève du texte un nom propre et un nom commun. Le nom propre, c'est le nom qui commence par une majuscule, qui peut être le nom d'une personne ou d'une ville ou d'un pays, d'un village, etc. Donc je vais chercher un nom propre. لازم يكون اسم إنسان ولا اسم quartier يبدأ avec la majuscule. Donc عندي déjà لينا، هاي تبدأ بالماجيسكول L majuscule. عندي ديدوش D majuscule. مراد D majuscule. Voilà, donc
لازم نلقاه يبدا بالماجيسكول ويكون في نص الجمله، ومالغري سا مازال فيه لا ماجيسكول في او ديبي، باسكو لا ماجيسكول في الاول هذيك توت لي فراز كومونس باغ اون ماجيسكول. بصح لو نون بروبر نلقاوه اسم انسان ولا اسم بلد ولا اسم ولايه ولا اسم بلديه ولا اسم بلاد ولا اسم قاره، ونلقاوه يبدا بالماجيسكول يكون كلمه واحده. هذا هو لو نون بروبر. دونك نروحو السؤال الرابع تاعنا. نون بروبر قلنا عندنا حنا لقينا 3، راح نهزو واحد برك. on va choisir لينا. le nom commun maintenant. Le nom commun, c'est un nom qui commence par un déterminant, soit le, la ou la, les, un ou la, une ou la, des. Donc, je peux prendre mon quartier, mon, le déterminant quartier, c'est le nom. نقدر نهز le quartier, le هو le déterminant quartier هو le nom. نقدر نهز un quartier. نقدر نهز notre maison, notre هو le déterminant maison هو le nom. Donc, on va prendre le plus simple هو le quartier. Le nom commun هو un nom précédé d'un article, défini ou indéfini, possessif ou démonstratif, etc. On passe à l'exercice 5, mais au féminin, le voisin. Donc le ترجع لي لا، نبان بلي الفيمينين تاع لو هو لا. voisin نعاود نكتب الكلمة تاعي كيما راهي et je rajoute e, ça me donne la voisine. Donc le e du féminin ou le e يرجع à في le et là. Un jardinier كيف كيف. Un le féminin تاعها هو une, je rajoute le e. Jardinier, je rajoute le e du féminin et je n'oublie pas l'accent grave. On a tous les noms qui se terminent par er. نحطوا لهم le e du féminin كيما هنا. وما ننساش l'accent grave. Sixième question. Complète par le pronom qui convient. Tu as une belle maison. Donc quand j'avais as, le verbe avoir, درتو كي نحطو avant وين هي تجي معاها. دونك اللي ما يعرفش خلاص يعاود يصرف لو فيرب avoir في قلبو ولا في راسو ولا في الورقة الوسخ. j'ai ai, tu as as, il a nous avons. دونك لهنا البرونون تاعي هو nous. Nous avons. Deuxième phrase ONT. Donc j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Donc c'est il avec S. Je souligne mon pronom. Donc ça c'était pour les questions. Maintenant on passe à la production écrite. On nous demande de compléter avec ou bien par les mots suivants: salopette, Lina, basket et pull. Donc vous voyez Lina, elle est là. Elle porte des baskets, une salopette et un pull. Donc elle s'appelle. Ici on va mettre le prénom. Donc on va mettre Lina. Elle porte des. هنا مادام عطاني دي تما لازم حاجة تكون فيها اس ثاني في الآخر. سالوب ما فيهاش اس. باسكت فيها اس. دونك دي باسكت. une هنا لازم ان نون يكون فيمينا. سالوبيت ولا بول. سالوبيت هي اللي في الفيمينا، هاي فيها double T E. Donc une salopette et un تبقى لي الأخرى pull, c'est un nom au masculin. Elle s'appelle, on a dit, Lina.
Le prénom de la jeune fille, c'est Lina. Elle porte des, on a dit on doit choisir un nom au pluriel. Voilà. Virgule, une, on a dit on doit choisir un nom au féminin, c'est salopette. Et un, الكلمة اللي تبقى لنا الأخرى هي pull, نكملو avec un pull. Pull, basket, salopette et Lina. Comme ça on a rempli, ou bien on a complété avec les 4 mots. ويكونوا عندنا les 4 points. Voilà. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا طريقة سهلة ومبسطة كيفاش نجاوب على الأسئلة. على بروشين فيديو، ما تنساوش تابونيو في اللاشين وتفعلوا الجرس باه كيما نحط الفيديو جديد يوصلكم. وشكرا.